আমাৰ বিটিচি কাউন্সিলৰ তেখেতসকলে যোৱা 5টা বছৰ গভৰ্ণমেণ্ট বনাই ইয়াৰ গোটেইখিনি সুযোগ সুবিধা লৈ ল'লে, মৰ্যাদা লৈ ল'লে। এতিয়া হাগ্ৰামাই গঠন কৰি দিয়া 6 শিডিউল কাউন্সিল চৰকাৰত বহি रावबो गैया आरो जों बिमा फिसाल' थायो दा बायदिसिना बायजोब्बाय माजोब्बाय एसे सहाय एसे दुखुनांथाव खौरां नोंथांमोननिसिम जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय गामिफोरावहाय बेफोर जाथाया जाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। खनलेहाय जे मैदेरनि गाग्लोबनाय माने मैदेरजों गाग्लोबजानानै गोबां न'खर बेफोरबायदि सिलिंखार जाबाय थानायखौ जों खौरां बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थादों। आरो थिग फिन खनसेबाव सेसापानि होननाय जायगायावहाय मैदेरजों गाग्लोबजानाय जाथाय बे जि न'खराहाय गोबां सिलिंखार जानाय आरो गोबां खोथा बिथांमोना फोरमायदों। माने जोबोद दुखुनांथाव बर'फोरनि गेजेरावहाय बेफोरसो जाबाय थादों। नोंथांमोना खोनासंनानै लानांगोन बिथांमोना मा फोरमायदों आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै ला। आरो लोगोसेयैनो बिथां रबिराम नार्जारि साराहाय जि खोथा फोरमायबाय जे फैगौ इलेक्सन MLA नि इलेक्सन जोंहा फैगासिनो दङ जे 2026 मायथाइयावहाय बेनि सायाव खायसे खोथा बिथाङा बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। आरो लोगोसे खालि बावैसो जे बिथां फेरेंगा साराहाय जे हाग्रामा महिला सारखौहाय खोथा बुंदोंमोन जे खेंसालियाहै बिथांखौ खोथा बुंदों। नोंथांमोना निस्सय भिडिअखौ नायदोंब्ला नुदों जानांगौ बिथांखौ मा खोथा बुंदोंमोन। माने नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेनि जि बिथां हाग्रामा महिला सारखौ खोथा बुंनायनि रिप्लाइ बिथां EM रबिराम नार्जारि सारा होदों। नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन बिथाङा मा फोरमायखो मा बुंदों जे भिडिअखौ नायनानै ला अब्लासो नोंथांमोना मिथिनो हागोन। मा खालामना दंमोन नोंसोरलाय? जोङो दा गेदेरफोर मोननाव ओंखारलांदोंमोन आरो दा इसानावनो थाहैनानै ओंखारलांदोंमोन आरो जेन थेन बासिलांदों आरो जों दा जों माने दा न'आव थायाखै सानथाम सानब्रैसो जाबाय जों न'आव थायाखै जों न'आवनो गिनानै जों थानाय जायाखै आरो न'आव हौवा मानसि गैया आरो जोंहा दा न'आव दा जोंहा बिमा फिसाल' थायो आरो गिनानै जोङो न'आवनो थायाखै रावबो गैया आरो जों बिमा फिसाल' थायो दा बायदिसिना बायजोब्बाय माजोब्बाय एसे सहाय हरबानो जाबाय नोंसोरो मा खालामनो आरो उपाय गैया। मानैमोन मैदेरा फालो फैदोंमोन फैनाया थेवबो फालोआ बिथिं फैनो हास'वासै मानैल' फैदों आरो ना गावस्राना फैदों आरो मा सिलिंखार जाखो? न'आव थानाय बाकसफोराबो बायदिसिना जिफोराबो सिलिंखार जाजोब्बाय माइखौबो जालांबाय एसे माइरंबो जाजोब्बाय माइयालाय बस्थानैमोन ओमफ्राय माइरङा बाल्थिंनै दंमोन आरो जायाखै खोमा बिसोरो मिथिया आलाय सिलाय खालामजोबदों आरो आलाय सिलाय खालामनानै माबाजोबदों बिसोरो एसे सहाय हरबानो जाबाय नोंसोरो जोंखौ। मा मुं होनो नोंनि हौवानिखौ? बिपुल नार्जारि। रन्जिता नार्जारि। मा गामि बियो? कुमारपाड़ा सेसापानि। যোনে সরকার বনায় বিটিসি কাউন্সিলত যোনে সরকার বনায় এই সরকার বনোৱা দলৰে এডভান্টেজ থাকে। বৰ্তমান বিটিচিত BPF দলৰ যেহেতু সরকার আৰু 28টা সিট লৈ পেলাই শক্তিশালীভাৱে যেহেতু বিটিচিত BPF দলে সরকার বনাইছে গতিকে ক'বলৈ গ'লে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে এতিয়া BPF দলৰ MCLA সকল আছে EM সকল আছে আৰু যেহেতু আমি ৰাইজৰ পৰা বিপুল ভোট লৈ পেলাই জিকি যোৱা এজন MCLA EM সকলক নিজৰ সমষ্টিত কাম কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ফিল্ডত নমাই দিছোঁ। আগন্তুক MLA ইলেকশ্যনৰ BPF দলে য'ত কণ্টেষ্ট কৰিব গোটেইবিলাক সিটটো আমি আমাৰ হাতত আনিবলৈ মানে সক্ষম হ'ম। আমাৰ চৰকাৰ বিটিচিত যেনেকৈ আছে ঠিক তেনেদৰে 2026ত BPFৰে সন্মিলিত চৰকাৰ অসমত গঠন কৰিব। চৰকাৰ BPF দল আৰু NDA চৰকাৰ অসমত আহি আছে আৰু সেই NDA দলৰ চৰকাৰৰ আমি অংশীদাৰী দল হিচাপে অহা অসমৰ এই বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰখন আমি গঠন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। বিটিচিৰ বাহিৰত আমি কেণ্ডিডেট দিয়া নিদিয়া সেই কথাটো এতিয়ালৈকে আমি একো ফাইনেল তেনেকুৱা কৰা নাই। আমি কাৰ লগত বুজা-পৰা কৰি পেলাই ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত ল'ম ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু ভৱিষ্যতত আমাৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল আমি ফাইনেল পৰ্যায়ত যেতিয়া আহিম তেতিয়া আপোনালোকক আমি জনাব পাৰিম যে বিটিচিৰ বাহিৰত আমি কেণ্ডিডেট দিম না নিদিম। আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বড়ো জাতিৰ হৈ যিমানখিনি কাম কৰিছে যিমানখিনি আনিছে
কোনো সংগঠনে আনি দিব পৰা নাই আজি 6 শিডিউল BTC 2003 চনত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াদেৱৰ নেতৃত্বত যিটো চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈ গ'ল সেই চুক্তিটো হ'ল সবতকৈ শ্ৰেষ্ঠ চুক্তি আৰু এই চুক্তিৰ আধাৰত গঠন হোৱা আমাৰ BTC কাউন্সিলৰ তেখেতসকলে যোৱা 5টা বছৰ গভৰ্ণমেণ্ট বনাই ইয়াৰ গোটেইখিনি সুযোগ সুবিধা লৈ ল'লে মৰ্যাদা লৈ ল'লে এতিয়া হাগ্ৰামাই গঠন কৰি দিয়া 6 শিডিউল কাউন্সিল চৰকাৰত বহি পেলাই তেওঁলোকে শাসন কৰি যোৱাৰ পিছত আজি BTCৰ চৰকাৰৰ পৰা মানে গাদীচ্যুত হোৱাৰ পাছত হাগ্ৰামাক আকৌ তেওঁলোকে মানে জাতিদ্ৰোহীৰ আখ্যা যদি দিব বিচাৰিছে নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলেও ইয়াৰ অংশীদাৰী হ'ব কিয়নো হাগ্ৰামাই গঠন কৰি দিয়া 6 শিডিউল BTC ক্ষমতাত তেখেতসকলেও বহি পেলাই কাম কৰিছে গতিকে জাতিদ্ৰোহীটো তেখেতসকলে হ'ব লাগে হাগ্ৰামাটো আজি আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বড়ো ৰাইজৰ কাৰণে য'ত একোই নাছিলে সেই একো নথকা সময়তো হাগ্ৰামাই 6 শিডিউল কাউন্সিল আনি পেলাই বড়ো ৰাইজক দিলে ৰাজনৈতিক ক্ষমতা দিলে অধিকাৰ প্ৰদান কৰিলে বড়ো জাতি শক্তিশালী এটা জাতি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আজি আমি এই অঞ্চলৰ মালিক হিচাপে এই অঞ্চলৰ আমাৰ শাসনকৰ্তা হিচাপে নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিব পৰা ধৰণৰ এটা সুবিধা হাগ্ৰামাই দি দিলে আৰু একো কাম কৰিব নোৱাৰা একো আনিব নোৱাৰা এইসকলে আজি হাগ্ৰামাই আনি দিয়া BTC কাউন্সিলত বহি চৰকাৰ বনোৱাই ইহঁতে অবৈধভাৱে চৰকাৰ বনাই যেটো যোৱা 5টা বছৰত BTC-খন লণ্ডমণ্ড কৰিলে ইয়াৰ কাৰণেতো তেখেতসকলকে আমি জাতিদ্ৰোহী বুলি মানে ক'ব পাৰোঁ भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो हाबाय नुना मोनबाय माबायसा सिलिंखार जालांखो नोंथांमोना नै क्लिपखौ होना होदों आरो बेयावनो नोंथांमोना नुदों जानांगौ जे न'खौबो सिलिंखार खालामदों माने गोबाय गिजि आरो लोगोसेहायनो माइरं आरो गोबां जि जोम गोबां नस्थ' जादों सिलिंखार खालामलांदों होनना फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो लोगोसेहाय जेमानखिनि हायो सहाय बिनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बेखिनियावनो मोनसे बाथ्रा जि सोरखार बा गभर्नमेन्टआ थानाय जोंनि BTC ओनसोलावहाय बांसिन बे जाथाया जाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों थिग बेखौ लानानै जोंनि जि सोरखार सालायफुबाय थानाय बिथांमोना एसेबाबो बेनि सायाव नोजोर होनाया गोनांथार आरो माने बिसोरनि सायाव एसेबाबो माने नोजोर होनानै खामानि मावनांगौ बेफोरबायसा जाथाया जाहाथे जानो हाया ना बिनि सायावहाय नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरना हरनो हागोन आंनि बायसाब्ला बिथांमोननि जि जाथाय जाबाय थानाय बेनि सायाव एसेबाबो नोजोर होनानै खामानिखौ मावनांगौ होननानै आं सानो लोगोसे नै खोथा फोरमायलांबाय जे फैगौ इलेक्सन 2022 मायथाइयाव जानो गोनां MLA इलेक्सन बेयावहाय जि खोथा बुंलांबाय बेखौ लानानै गोबां खोथा खायसे बिथाङा बुंदों आरो BTC-नि बाहेरायावहाय जि केन्डिडेट्स होनाय बे खोथा बेयाव बुंनायखौ जों नुनो मोनो माने दासिमबो फाइनाल जायाखै क्लियार जायाखै जे BTC-नि बाहेरायावहाय केन्डिडेट्स होगोन ना होआ बेयो दासिमबो थिग जायाखै आरो गोबां खोथा बिथाङा बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो लोगोसे जि फेरेंगा सारखौहाय जि रिप्लाइ होदों जे बिथां हाग्रामा महिलारी सारखौ जि खोथा बुंदोंमोन ना बेनि सायाव नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों निस्सय नुबाय जानांगौ बिथाङा जि खोथा बुंदों बेयो नंगौ जि बिथां हाग्रामा महिलारी सारा जि BTC-नि बे सुक्तिजों जि खामानि मावबोदों ना बेनि सायाव बिथाङा खोथा बुंदों आं बेखौ इमान गोलाव फुवारलायनांगौ होननानै आं साना माने जि खोथा बुंदों बेयाव सैथोआ हाबनानै दङ आरोखि ओमफ्राय बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरना हरगोन आरो आं रावखौबो गाज्रि बुंनोबो थाङा बेनि सायावहाय नोंथांमोना माने गावबा गावनि जि जायगायावहाय गासिबो मोजां आरोखि माने गावनि खामानियावहाय नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरना हरनो हागोन लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो बेनिफ्राय शेयार खालामना हो बेनिफ्राय चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला गोदान अपडेट मोनबाय थानो थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन